गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणादिसल्नुत पदपद्मकरं तकिटजं 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 तकिटनं 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 तकिटजं तकिटजं जं तकिटजं तकिटनं 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 भैरवाडम्बर विश्वम्भराय प्रह्लादपालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेदसे पुरुषोत्तमाय महादंश्रायुध महाज्वालाय भैरवाडम्बर विश्वम्भराय प्रह्लादपालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेदसे पुरुषोत्तमाय तकदं तत्तदिन्द तक्कदिन्द दिं तत्तदिन्द तक्कदिन्द दुं तत्तदिन्द तक्कदिन्द तत्तिन्द 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 आवणि रोहिणील अष्टमीले ब्रह्माण्डगलोडेय शिवताण्डव नृत्यव माडे मेरेदव ब्रह्माण्डगलोडेय शिवताण्डव नृत्यव माडे मेरेदवन गण्डेन नटराजन येनी नृत्यामोद येनी मौरजनाद येनी जीवोन्माद येनी विनोद येनी महानन्दवे ओ भामिनी येनी सम्भ्रमदन्दवे भलु जल्दवे येनी महानन्दवे तां तां तं ततदिमुदनि ततनं तनं 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 नादिरि दों दिरि द्विता निदिरि दिरि नादिरि दों दिरि द्विता निदिरि दिरि तां तां. The whole program was so beautifully conceptualized, very beautifully done. Congratulations, Neha. First attempt hogi, 100 hogi, 1000 agli. May you be blessed with many such wonderful gems. I also would like to congratulate all the 4 students, Sakshi, Sanvi, Pujita, and Pooja and Vinita. You were all excellent. I'm sure Sneha is very proud of you today. And I wish you all many more success. ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ತಾಂ 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 ತಿಲ್ಲಾನ ತಾಂ 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 ತಿಲ್ಲಾನ ತಾಂ